Guys, may udto sa tanan. So, balaan nyo na ko din makato guys. So, arik subong sa billboard sa Barangay Salong. Going there. So, kanami sa ilang billboard guys. So, makato kong sulod. So, mas saturation ko subong guys sa Mount Zion. So, on target ko karon ko sinong willing magwa sa Mount Zion. So, ato ko to dito guys. So, house to house ako guys. So, may dala ko din yung mga kinananon ko guys. So, hope makonvince ko sila na magwa sang Mount Zion, no? Para may lote na sila. So, ari si Sakura Girl, si Joyce Ganda. So, malakat-lakat ko to dito guys, no? So, very nice ang weather na nagasabay sa akon. So medyo mainit pero don't worry, gayuso sa sunblock guys, no. So good luck sa akon guys, no. Nami di lang kon sa gwa guys, no. Barangay Salong. So hasta ko sa babaw karon sa Fortress. So good luck to me and welcome to my live guys. So paki-subscribe ng channel. So makadto ako dugdugay. Good luck to me and hope may makuha sang akon nga gusto matabo ang mapakuha ko sila sang lote sa Mount Zion, Balasan, Iloilo. Hi guys, so Fiesta Subong, so malapang mo karon guys, karon lang. So diet anay, karon lang. So money anay, make money anay. Bye bye. Ato din bye bye.